Selamat sejahtera semua, welcome back to my channel. Okay, dalam video ni kan, I have something very interesting. Okay, sangat menarik. So, ini adalah amplifier wiring kit. Okay, so yang ini, okay, dia adalah satu kit lah untuk nak pasang amplifier. So, kit ni biasa you akan tengok dalam Shopee atau Lazada. It's either 4 gauge or dia 2 gauge. Okay, this is an amplifier kit. So kit maksudnya semua benda dah siap dalam ni dah ada. Okay, so mari kita buka kotak dia. Okay, so by the way, this is a high quality amplifier kit. Quality yang paling tinggi lah. Antara quality yang paling tinggi, bukan yang paling tinggi, antara yang paling tinggi. Okay, itu perbezaan dia lah. So yang ini adalah 8 gauge. So 2 channel Yang ni 2 channel punya. So biasa you akan tengok 4 channel atau 2 channel, dan wire gauge ni lain. It's either 10 gauge, 8 gauge, 6 gauge saya tak pernah tengok, 4 gauge atau that's the very common one dekat Malaysia lah. Okay, so mari kita buka. Apa kita akan jumpa? Okay, number 1, paling penting kita kena tengok certificate. Okay, there you go. Check dia lepas So ini sangat penting. Alright, so kita gerak ke ni pula, fuse. Okay, so ini adalah fuse holder. Apa function fuse holder ni? Okay, fuse holder ni adalah barrier antara you punya battery dengan you punya amplifier. Okay, so misal kata kan, kita masuk wire kat sini. Okay, dah masuk sini kan, and then ini battery. So dekat sini lah. Alright, so kita kena pastikan ada fuse. Walaupun amplifier tu ada fuse, kita kena ada juga fuse dekat upstream of the amplifier. Sebab apa? Kalau apa-apa jadi dekat hot session dekat engine tu, dia takkan pergi all the way dekat belakang dan rosakkan amplifier. Rosakkan amplifier tak apa. Amplifier rosak, kita boleh replace. Jangan ada kebakaran dalam kereta. So inilah yang akan prevent kebakaran dalam kereta tu. Okay, so this will prevent the fire lah, fire hazard kalau tershot ke atau apa-apa ke. So ini sangat penting. Okay, so kita buka ni. So alright, so ni dia punya casing atas. Okay, so ni dia punya casing, and then kita ada dia punya weather seal lah. So dia act as a vapor barrier atau water barrier. So dia tak bagi air masuk dalam fuse ni. Okay, so fuse ni biasanya lah, kebiasaannya 60 ampere, 60 amp atau 30 amp. Depends on the power of your amplifier. Dia kena tengok juga amplifier kita berapa banyak power dia consume. So lagi banyak power dia consume, lagi besar lah you kena letak you punya fuse. Kalau letak fuse kecil, amplifier tarik banyak power, dia akan terbakar lah dalam. Dia akan cair. So dia tak bagi power lalu dari bateri ke amplifier. Okay, so itu adalah function fuse. Okay, seterusnya what we have. Okay, ini kita sembang nantilah. Okay, alright. So biasanya amplifier wiring kit dia ada aksesori dia lah. Okay, so depending on the type of amplifier you beli. Okay, kadang-kadang ada amplifier yang pakai ni, fork terminal. So this is what we call a fork terminal. Okay, ini fork terminal. So yang you ada screw kan, yang ada 2 plate tu, ada 2 plate, you masukkan dalam tu, you tekan screw. Okay, saya akan upload, I will put a screenshot lah dalam gambar tu kan. Okay, so kita tengok tu. Alright, so yang itu fork terminal lah, yang ni. Yang ini ring terminal. Okay, ring terminal ni biasa dekat bateri lah. Yang bateri 10mm tu kan, kita masukkan, lepas tu kita ketat. Okay, lepas tu kita ada kita punya quick tie. Okay, yang tu nak bagikan wiring dia kemas sikit lah. And then kita ada sleeve dia lah. Okay, ini very basic kit. Yang ni semua kit akan ada. Okay, so ini kita boleh abaikan lah. Okay, now so kita gerak sini dulu lah. Okay, this is your, ini adalah kabel RCA kita. Okay, ini RCA kabel. Okay, kalau 4 channel punya amplifier, ada lagi satu set. So ini adalah 2 channel, so kita akan dapat 2 ni saja. I mean satu sajalah, tapi dia end to end lah. Okay, so kita ada left channel kita ada right channel kita. Okay, so ini biasanya masuk ke amp,
dengan masuk di player head unit lah. So biasanya kan, kalau you dah tukar aftermarket head unit macam Kenwood atau Pioneer dan high end punya head unit kan, so kita ada RCA output. Okay, kita akan ada RCA output, so you boleh masuk. Misal kata, kalau you pakai standard head unit Pro 2, okay, then pakai standard head unit Pro 2, you kena pakai ni. Ini adalah line output converter. Okay, you boleh pakai ni lah. Ini adalah salah satu caranya. Okay, so ini ada line output converter. So apa dia akan buat? So ini you punya socket Pro 2 kan. Okay, kebiasaannya kalau you nak tap untuk subwoofer, always pergi kat channel rear. Ini rear output, ini front output. Yang empat ni front output. Front left dengan front right. Yang ini rear left, rear right. Okay, so satu negatif, satu positif. So dia pergi macam ni lah. Satu kat sini, satu kat sini, macam ni. And then lagi satu sini, dekat sini, lagi satu kat bawah lah. So dia akan jadi macam ni. And then kita masukkan kita punya RCA cable. Okay, macam ni lah. Ini antara cara cincai dia lah. Bagi saya personally, saya tak suka pakai ni sebab akan ada power loss dan signal dia tak berapa cantik. Okay, so itu video kemudian lah kita cakap macam mana nak pasang amplifier, cara-cara nak pasang amplifier lah. Okay, so itu adalah RCA cable. Kedua, kita pergi ground cable. So guys, benda ni kan, saya tengok ramai yang buat silap tau. Power cable dia size lain, ground cable dia size lain. Okay, make sure kalau you nak beli wire asing-asing kan, asalkan dia thickness dan sama. So dia punya current loop tu memang cantik lah. Okay, so this is your ground wire. So cara nak pasang dia simple. Kita kena strip wire ni, kita masukkan sini, dan kita crimp. Dan dekat sini kita masukkan ni. Okay, so we use this lah. Alright, so itu adalah cara dia nak pasang. Okay, so that is your ground wire. Next, kita ada kita punya power wire. Okay, so power wire ni dia panjang sikit. Biasanya dia akan panjang. Sebab kenapa? Kita kena tarik benda ala ni dari bateri. So bateri kat depan kan, so kita kena tarik masuk firewall, and then kena masukkan ke dalam. So ini adalah power wire lah. Okay, so yang ni akan masuk ke sini macam ni. Okay, so let's say ada dua connection kan, yang ni pergi kat bateri, kita potong, kita masukkan ni, kita masukkan ring terminal kita, and then tengoklah balut ke apa ke kan, masuk kat bateri, yang lain pergi dalam kereta. So okay, so ini power cable lah. Alright, so seterusnya okay, kita ada remote wire. Okay, so apa function remote wire? So basically kan, remote wire, okay, dia akan bagi signal kepada amplifier untuk turn off dan turn on. So yang amplifier ni kan, yang ini, okay, biasa mana kita nak letak? Okay, kalau bagi Pro 2, kita letak kat sini. Ini adalah ignition wire ataupun, okay, this is the ignition wire atau you punya accessory wire. So masa you letak kunci, you letak kat ignition, tempat ni ada current lah, ada current akan lalu. Jangan tap dekat constant power. Constant power ni, walaupun engine you off, benda ni akan ada current. Okay, dan lagi satu mistake saya tengok, orang tap dari antena. Okay, so this is your antenna wire. Okay, tolong jangan tap dari antenna wire dan power wire. Sebab antenna dan power wire, dia constantly ada 12 volt. So amplifier you tak akan shut off. So korang bayangkanlah kalau amplifier tak shut off jadi apa? Nahas jugalah. Okay, so ini remote wire dia. So basically dia akan bagi tahu amplifier, okay, kita ada power, you turn on. So circuit dia akan, ni akan macam circuit activation. Okay, kalau ada wire ni, ada power kat sini, circuit tu akan aktif. So amplifier you akan run. Okay, so seterusnya speaker wire. Ini biasa you akan dapat lah. So I assume this is yang ni berapa? 16 gauge. Ya, betul.
16 gauge. Tengok. Sudah tengok pun sudah tahu saya siapa. Okay. So this is your speaker wire. Alright. Okay. Apa yang kita perlu buat sebelum kita beli amplifier wiring kit? Okay. Make sure kan you beli size yang betul. Itu yang paling penting. Okay. Yang ini 4 gauge. 4 gauge lah. 4 gauge wire tebal. Okay. Ini 8 gauge wire. Okay. Bila you nak pakai 4 gauge wire, bila you nak pakai 10 gauge wire, sangat simple. Kalau you dah beli amplifier kan, buka you punya manual amplifier tu. Dia akan tulis berapa recommendation dia. Okay. So untuk bagi Infinity Kappa ni kan, okay, Kappa Infinity recommend 8 gauge. Okay, dia recommend 8 gauge. Okay, so dia ni 8 gauge. Tapi saya takkan follow benda tu. Okay, I akan beli wire. Kalau dia recommend 8 gauge, saya akan beli 4 gauge atau 6 gauge. Saya akan beli wire lebih tebal. Sebab apa? Cuaca kita panas. So when cuaca kita dah panas, resistance wire ni akan bertambah tau. Resistance wire bertambah, lagi banyak resistance akan jadi. So lebih kurang power akan lalu dekat wire ni. Okay, so kita tak nak power loss. Basically lah, itu tujuan dia. Kita tak nak power loss. So to prevent power loss, kita tambah wire tebal sikit. Tak apa pun, tak tambah wire tebal tak ada apa pun. Just untuk safety je lah, kan? So okay, sekarang kita dah settle size apa nak beli untuk amplifier dan sebagainya lah. Okay, sekarang kita nak beli jenis wire. Apa jenis wire yang paling sesuai untuk amplifier? Okay, yang ini, okay, sekejap saya zoom. Yang ini, okay, kalau you nampak kan, kimak lah. Okay, you nampak ni kan, okay, nampak macam warna silver tak? Okay, so that silver tu kan, ini adalah CCA wire, copper clad aluminium wire. Okay, dia sebenarnya aluminium, tapi dekat atas dia apa? Sorry tu anjing saya. So dia selit apa? Bukan selit, dia bagi coating copper je kat atas tu. Okay, so yang ini tak nampak sangat lah sebab wire tak potong lagi kan. Okay, yang ini adalah OFC wire, oxygen free OFC, oxygen free copper, OFC, oxygen free copper wire. Ya, yalah betul lah, oxygen free copper wire. So apa beza yang ni dengan ni? Okay, so perbezaan dia, yang ini resistance dia lebih tinggi. Internal resistance wire ini, CCA ni, lagi tinggi daripada OFC. So meaning, kalau yang ini 8 gauge, saya tak boleh pakai 8 gauge sama dengan wire ni. So, dia akan ada power loss. Okay, yang ni power loss dia tinggi, yang ni power loss dia kurang sebab resistance dalam dia tinggi. Okay, so harap video ringkas ini membantu anda semua untuk pilih amplifier wiring kit anda. Okay, so kalau boleh belilah yang mahal sikit punya. Jangan beli yang murah-murah dekat Shopee RM30, RM20. It's all from China, okay? Kereta ni kan sangat penting. Kalau wiring terbakar lah apalah, memang sangat susah, okay? Invest in a good wiring kit atau beli yang wire bundle yang sangat mahal. Okay, wiring jangan murah-murah beli. Okay, tolong jangan jimat duit dekat wiring. Okay, so anything boleh WhatsApp saya. I'll put my number in the description untuk buat sound system dan bagainya, dan buat soundproofing dan bagainya lah. Okay, so selamat berpuasa kepada semua warga dan adik-adik dan abang-abang dan kakak-kakak Muslim. Okay, so terima kasih and see you guys soon.